air quality kuno matod pa sa Metro Cebu. Duha ka adlaw ng unhealthy para sa mga sensitive group. Atay tinudo, kabantay tinud ko murag na tinoy murag ibutang ta mutabon sa tuang Metro Cebu nga labi na mo biyahe ka nis may kining Taytayan sa Mandawi Mactan Bridge may katulong kabantay jud kang murag na nagtabon tinuod nga murag aso sa Metro Cebu. Nga makaingot ako sa nagsunog, nagfag. Sumo na ini, ang air quality na unhealthy na, matod pa sa mga sensitive group. Beto ni Siron, pinagin sa report ni katropa ang Cristel Joy Filerca. Live report. Yes, katropa ang Cristel. Nagpabilin gihapon nga unhealthy para sa mga sensitive groups ang air quality sa Metro Cebu kagahapong adlaw Abril 18. Nagsugod kini nadtong Biyernes Abril 17 sa alas 8 sa buntag. Sa natalang dato sa PM 2.5 sa Talisay City Station sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Central Visayas, gikan sa 101 air quality index natong Biyernes. Nisaka ngadto sa 112 ang air quality index kagahapong adlaw nga nagpasabot nga dili luwas sa adunay gipamati sa lawas. Matod sa hingtungtang buhatan, nga di kini angay masimot sa mga bata, buntis, katong hubakon ug may mga lung ug heart condition. Giawag sa publiko nga kung mahimo, di na lang una magawas-gawas ug gikinahanglan gid ang paggawas, magsulob og N95 face mask. Padayon ang pagmonitor sa AMB Central Visayas kung magpadayon paghihapon kini karong adlaw. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, balikayan ang ubo, hila na tabad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. Live report.